ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏହା ଏକ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ, ଖାସ କରିକି ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ 7 ମାସ 8 ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁ SSDର ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ। ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେନି, କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏହାର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ହେବ ନା ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଖରୁ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଖାସ କରିକି ବିଏଡ୍ ପିଲାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନି, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ ନା? ହଁ, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ବାଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବେ। ଟାଇମ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଅଛି ନା, ମାସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଯିବନି? ଆସିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତିକା ହେବ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହି ଭଲ ପଦବୀ। କାହିଁକି ପଦବୀ ଭଲ କହିଲେ? ଏଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର ସାଲେରୀ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଏଥିରେ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇନି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର, ଏହା ମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଦେଇଛି, ଏହା ମାନେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର ବିଙ୍ଗ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ will be posted and transferred within the district। ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିବ ଖାଲି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ ନା ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦେୟାର ଚଏସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କମ୍ ଅଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି କମ୍ ଅଛି, ବାଗେରା ବାଗେରା। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ସ୍କୋର କଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇବେ, କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ। ଯେମିତି ଜୁନିୟର ଟିଚରରେ ଆପଣ ଚଏସ୍ ଦେଇନଥିଲେ କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର, ସେମିତି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଯିବେ, ହେଲା। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୋତେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ସ୍କୋର ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଦେବେ, ଭଲସେ ଦେବେ, କୋଉଟା 1 ନମ୍ବର କୋଉଟା 2 ନମ୍ବର ବାଗେରା ବାଗେରା ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ପୁଣି ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ କାଉନସିଲିଂ ପୁଣି ହେବ, ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ ନା? ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଖାଲି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବାଗେରା ବାଗେରା, ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦରମା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ କରିବିନି। ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁକରି ଭଲସେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା। ତ ଅଫଲାଇନ୍ ବି ହେଇପାରେ, ଅନଲାଇନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦରକାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବଗେରା ହେଉନଥିଲା ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, ପୂର୍ବରୁ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ସେଇ ସ୍କୁଲ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିଲା। ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ୍ସକୁ ଯିବେ। ଫାଇଲ୍ସରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଖାଲି SSD ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଯେମିତି ଲେଖିବେ ନା ଟିକେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, PCM, CBZ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏଥିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍
क्वेश्चन बाइलिंगुअल हबो तो माने ओडिया रे भी आउ आपणकर इंग्राजी रे भी आसीबो तो देखंतु जो गुडा कॉमन जेहेतु ट्रिपल एससी आपणकर परीक्षा करूची प्राय तो सब क्वेश्चन ओडिया रे भी इंग्राजी रे भी आपणकर आसीबो किंतु धरा जो गुडा हिंदी संस्कृत सेगुडा तो आपणकर हिंदी रे ही थिबो संस्कृत रे ही थिबो ना सेगुडा प्राय ठीक अछि तो सेथिरे आपणकर जणा पडिबो एवं जदि आपण व्हाट्सएप यूज करूछन्ते ना 8895154969 এই নম্বরে খালি ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିବାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା କେମିତି ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପୁରା ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ସାଲାରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା ସେବକ ସେବିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 2043 ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ଆଉ ସେବକ ସେବିକା ତ ଖାଲି ସିଟି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନର୍ମାଲ ସିଟି ବି ଆରସିଆଇ ସିଟି ବି କିନ୍ତୁ ଆରସିଆଇ ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ନୁହନ୍ତି କୌଣସି ବି ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆରସିଆଇ ବିଏଡ୍ ପିଲା କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ତ ଏଥିରେ ସେବକ ସେବିକାର ତ ଖାଲି ସିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ଆଉ ପିସିଏମ୍ ପାଇଁ ତ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନେ ହେଲା ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହବ पेपर 1 ଆଉ पेपर 2 ଏବେ पेपर 1 ଆମର कंपलसरी अछि पेपर 1 समस्तଙ୍କ ପାଇଁ कंपलसरी आपण କହିବେ सर यार सिलेबस पुणी आसीबो कि देखंतु पूर्वरु तो केबे आसेनी ହେଲା कोनसी परीक्षा रे आसेनी जदि आसला बहुत ही भलो आ पुणी डिस्कशन आपणकर करिवा भल से बुझंतु टिके दयापूर्वक होला एटा आपणकर समस्तଙ୍କ ପାଇଁ कंपलसरी अटे पेपर 1 आउ पेपर 2 आपण कहबे सर गुटे दिन रे परीक्षा हबो ना आज्ञा हो गुटे दिन रे ही परीक्षा ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन एका संगे आपणकर हबो 3 घंटा परीक्षा 200 मार्क रो आपणकर परीक्षा नेगेटिव मार्किंग अछि गुटे ठीक करले भल से बुझंतु होला नेगेटिव मार्किंग अछि रे भल से करिवे तरबरो हेबा दरकार नै गुटे ठीक करले आपणको 1 मार्क मिलिबो गुटे भूल कले 0.33 मार्क मिलिबो किछि नुवा जिंस आपणको पय इंट्रोड्यूस होनी जो आमे देखिबा जदी ओटीईटी रे जहा सिलेबस जूनियर टीचर सेम सिलेबस यार मध्य आपणकर सेम बट सबुठारु बेस्ट कोन कहबी देखंतो होला जोठी सबुठु अधिक पदवी माने जो सिटी पिलांको पय सेवक सेविका भाई तांकर पार्ट बी रे मध्य खाली पेडागोजी पडिछि इंग्लिश पेडागोजी ओडिया पेडागोजी मैथ पेडागोजी और ईवीएस धर जो सब गुडा 25 लेखा हैला माने पेडागोजी रे जदि आपण खाली दुईटा काम करिवे दुईटा मु आपणकर खाली एग्जांपल कहूची हैला ए सेवक सेविका मानकर हैला आपण माने कोन करिवे लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लीकेशन को आपण ऑन करिवे ऑन कला परे सेथिरे आपण आरएचटी जेटी रो आपण सब्सक्रिप्शन आपणकर नै जिवे सब्सक्रिप्शन आपणकर नेला परे जेमिति आपण सब्सक्रिप्शन नेबे एटी स्टार्ट लर्निंग ऊपर क्लिक करिवे एप्लीकेशन ऑन कले स्टार्ट लर्निंग ऊपर क्लिक करिवे देन कंटेंट को आपण जिवे कंटेंट को गले कंटेंट को गला परे 2025 वीडियो लेखा हिची या ऊपर आपण क्लिक करिवे क्लिक कला परे एटी प्लानिंग वीडियो आपण देखिवे एबे देखंतु कोन करिवे खाली हला कोन करिवे आपणकर कोन पडिबो 100 मार्क रो पेडागोजी पडिबो ओडिया इंग्लिश मैथ आउ ईवीएस आपणकर पडिबो ओडिया इंग्लिश मैथ आउ ईवीएस ए जो लेखा हैनी ओडिया पेडागोजी खाली तीनटा वीडियो को आपण देखि दियंतु ओडिया पेडागोजी रे जितकी भी क्वेश्चन पडिबो ना जहां भी पडु एक्स वाई जेड आपण जदि क्वेश्चन देखु देखु न करि पारले मते आपण कहिबे ता सहित डेली आपणको पई प्रैक्टिस तो आपणको पई होबो सब दिन इंग्लिश पेडागोजी पई सेही भलिया खाली इंग्लिश पेडागोजी रो तीनटा क्लास आपण देखि देबे जहां पडिबो एठु आपणकर पडिबो आ सब दिन आपणको पई क्लास करा होबो ठीक अछि मैथ पेडागोजी पई खाली ए दुईटा वीडियो पुणी बारंबार करा जिवो ईवीएस पेडागोजी पई ए दुईटा वीडियो खाली एतकी देखि दियंतु जहां भी आपणकर पडिबो ए भितरु आपणकर पडिबो या बाद किछि भी नय दुईटा जिंस करिवे जो वीडियो मु आपनको देखबा पई कहिली खाली ताकू देखिबे बारंबार अभ्यास करिवे एवं सबु दिन आपनको पई क्लास करा होबो मॉक टेस्ट भरी भरी की रहिछि एतकी करि देले 100 रु पार्ट बी कथा मु कहूछि पार्ट ए जाइनी 100 रु 90 प्लस तो हमर थुआ 90 प्लस आपणकर थुआ एथिरे थुआ थुआ 90 प्लस आपणकर थुआ ए पेडागोजी 100 रु हैला
बट मन रखिए तरबर हेनी नेगेटिव मार्किंग अच्छी सब करवा दरकार ना 90 मार्क रहू ना केते दरकार कहल क्वालिफाई करने केते जीव कट ऑफ मैक्स टू मैक्स जिते जाओ जाओ ठीक अच्छे आम सर्वदा ट्राए करवा निजर बेस्ट देवाई एमनकर किसी पार्ट बी रे कंटेंट ही नहीं सिटी पिलांकर खाली आपणकर पेडागोजी तो 100 ରୁ 90 आपणकर कि 85 प्लस तो थुआ ठीक अच्छे है एवं देखो आग आम पेपर 1 रु आरंभ करवा एटा आपणकर समस्तଙ୍କ ପାଇଁ आपणकर कॉमन सिटी पिलांको ପାଇଁ भी बीएड पिलांको ପାଇଁ भी हिंदी टीचर संस्कृत टीचर समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା एबे देखंतु मु जो गुडा करिया ପାଇଁ कहबी ना आपण खाली दया करी खाली सेटकी ही करिवे आ अधिक किछि करिवार नै ହେଲା देखंतु नंबर 1 ପାଇଁ ହେଲା नंबर 1 देखंतु ए जो एगुडा बेसिक मैथ गुडा आपणकर पडिबो ए जो मैथ नै करे एगुडा कॉमन टॉपिक परा बेसिक मैथ पूरा बेसिक बेसिक जिंस गुडा आपणकर पडिबो आपनको गोटे एग्जांपल देखैबी देखंतु देखंतु ए टाइप रो होला एटा आपणकर परीक्षा आइतला से आपणकर देखुछु देखि बार देखंतु ए भडिया दुईटा संख्यार अनुपात आपणकर देइछि 3:5 जदि एथिरो 9 वियोग आपणकर करा जाय ताले अनुपात एतकी हबो देखि पारुछंती हला दुईटा संख्यार गुणफल देइछि तांकर स्क्वायर मानकर जोगफल देइछि संख्या केते गोसागु लसागु माने छोटो पिलांको भडिया ए भडिया परसेंटेज या पई खाली देखो माने आपण क्वेश्चन देखु देखु सब करि पारिबे मैथमेटिक्स रे हमरो ए जो मैथमेटिक्स रे एथिरे जेतकी मार्क भी आपणकर पडिबो केते मार्क पडिबो जानि नै जहां भी आपणकर पडिबो ना मैथमेटिक्स रीजनिंग कंप्यूटर पेडागोजी एगुडा आपण माने देखु देखु करि पारिबे गारंटी मु आपणको दउची कोन करिवे ता पई बुझंतु मैथमेटिक्स पई खाली वीडियो फोल्डर को गला परे ए रिसेंटली गत सप्ताह रे ही आपणको पई मैथमेटिक्स रो थ्योरी क्लास मु करिछि हैला आपण खाली कोन करिवे ना ए मैथमेटिक्स रो खाली आपण थ्योरी क्लास टाको आपणकर करिदेले ए मैथमेटिक्स रो थ्योरी क्लास कले नंबर 1 नंबर 2 आपण कोन करिवे नंबर 2 और ट्रिपल एससी रो परीक्षा करिवो तो और ट्रिपल एससी रे जितकी भी क्वेश्चन पड़ीची और ट्रिपल एससी रे जहां भी क्वेश्चन पड़ीची खाली तारो खाली मैथमेटिक्स को आपण प्रैक्टिस करिदेबे आ जूनियर टीचर मध्ये करिदेले भी हबो जूनियर टीचर आउ ट्रिपल एससी रो जहां भी आपणकर क्वेश्चन पड़ीची आपण खाली ताकू प्रैक्टिस करि दियंतु जहां भी पड़िबो ना सेम पैटर्न रो पड़िबो आउ आपण सबु देखु देखु आपणकर करि पारिबे किंतु मने रखंतु मैथमेटिक्स रीजनिंग एगुडा गोटे एमितिका सेक्शन जदि गोटे छुआटा प्रैक्टिस न कले ना भूली भूली आपणकर जीव तो मेक श्योर करिवे मु सबुदिन आपणको पई प्रैक्टिस करेबी तो आपण जेमति सबुदिन प्रैक्टिस करिवे प्रैक्टिस न कले होबनी बुझी गले आउ आपणकर बेटरमेंट पई देखंतु मु कोन कर देछि आपणकर बेटरमेंट पई हला आपणकर मैथमेटिक्स आपण गले हला एबे एडी थ्योरी देखिले एबे पीवाईक्यू रो देखंतु सॉल्यूशन अछि हला सब पीवाईक्यू जेतकी भी हाई स्कूल टीचर अछि ओटीईटी रो जूनियर टीचर आपणकर मैथ सॉल्यूशन आपण देखि गले तापरे और ट्रिपल एससी रो जहां भी आपणकर क्वेश्चन पडिछि ना तारो मध्य मु आपणको पई सॉल्यूशन वीडियो एथिरे आपणकर अवेलेबल करे देछि और ट्रिपल एससी रो जहां भी आपणकर क्वेश्चन पडिछि सबुरो मैथ सॉल्यूशन अछि खाली एतकी करंतु और डेली प्रैक्टिस मु सबुदिन आपणको पई प्रैक्टिस क्वेश्चन आपणकर देबी एथिरे आपण करिवे एगुडा बेसिक रे गोसागु लसागु स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट परसेंटेज प्रॉफिट आउ लॉस डिस्काउंट आपणकर माने पूरा बेसिक जिंस कॉमन टॉपिक पूरा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ कॉमन तेन करी पूरा बेसिक जिंस आपणकर पडिबो खाली एतकी करंतु कोन करिवे बुझी गले मैथ रो खाली थ्योरी क्लास तापरे ओ ट्रिपल एस रो जहां पडिछि आउ जूनियर टीचर रो जहां पडिछि आउ आरएचटी मध्ये कर देले हबो कर दियंतु काफी तापरे रीजनिंग पई रीजनिंग देखो एथिरे केते स्कोर रखिबे मु कहिबे हला केते इजीली रखि हेबो ताहा भी कहिबे हला रीजनिंग पई देखंतु कोन करिवे रीजनिंग रो आपण थ्योरी क्लास देखि देबे एप्लीकेशन रे वीडियो फोल्डर रे रीजनिंग रो थ्योरी क्लास देखिले नंबर 1 नंबर 2 सबु दिन मु आपणको पई रीजनिंग रो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपणको टेलीग्राम रे दिए एप्लीकेशन रे तारो डिस्कशन करा जाय तो आपण सबु दिन रीजनिंग प्रैक्टिस करिवे रीजनिंग बहुत बेसिक रे आपण गोटे देखिबे एग्जांपल लेखंतु एगुडा परा जेमति पडितला सेम टाइप रो ए भलिया छोटो छोटो भलिया एमता कोडिंग डिकोडिंग आपणकर पडिबो ब्लड रिलेशन आपणकर पडिबो तापरे एई भलिया आपणकर कोडिंग डिकोडिंग आपणकर पडिबो आपण क्वेश्चन देखु देखु आपणकर करि पारिबे किछि भी तरबरो हेबार आपणकर नाही ठीक अछि बुझी गले तो मैथमेटिक्स रीजनिंग एगुडा बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट माने धरा जाऊ 20 मार्क रो आपणकर पडला धरा जाऊ तो 40 रु ना मिनिमम 35 प्लस तो आपणकर थुआ गारंटेड एथिरो आपणकर इजिल रहि जिवो एबे पेडागोजी पई मु आउ कोन कहिबी
पेडागोजी पई आपण माने खाली दुईटा काम करिवे। नंबर 1 पेडागोजी रे हमर सिंगल मार्क भी पिला माने कटिबार नै, सिंगल भी नय। आपण खाली दुईटा काम करिवे। नंबर 1 एप्लिकेशन रे सीडीपी रो थ्योरी अछि, थ्योरी आपण देखि देबे। ता सहित आपणको पई डेली सीडीपी रो प्रैक्टिस करा जिवो। आपण प्रैक्टिस करिवे, प्रैक्टिस न कले तो होबनी ना। प्रैक्टिस करबा दरकार। आपण डेली प्रैक्टिस करिवे, जहां भी आपणकर सीडीपी आपणकर पडिवो देखु देखु करि पारिबे, कथा दउछि मु। बट क्लास करिवे, आपण खाली सब्सक्रिप्शन नैथिबे क्लास ही करिवेनी केमती हबो बोले देखि। क्लास करिबा निहाती जरूरी। एबे नेक्स्ट कंप्यूटर आपणकर पडिबो बडा बेसिक कंप्यूटर बडा बेसिक हैला। बेसिक कंप्यूटर बडा आपणकर पचारिबो बहुत बेसिक माने छोटो पिलांको भलिया एई भितरु कोउटा गोटे वैलिड ईमेल आईडी तापरे पचारिथिबो कोउटा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम या पई कोन करिवे कहिले हमर एप्लिकेशन रे कंप्यूटर थ्योरी क्लास अछि। पुणी आपणको पई कंप्यूटर थ्योरी क्लास कर दिया जिवो। आपण खाली कंप्यूटर थ्योरी क्लास कर देले तापरे कंप्यूटर को नेकी आपणकर जहां भी लास्ट आपणकर 9 वर्ष रे ओ ट्रिपल एसी रो पडिछि हला। खाली सेतकी प्रैक्टिस कर दियंतु ना, सेतकी आपण प्रैक्टिस कर दियंतु। मु एठी आपणको पई अवेलेबल करे देबी। आपणकर एटा गुटे भी भूल होबनी रे। कंप्यूटर हे गला, रीजनिंग हे गला, मैथ्स हे गला, पेडागोजी हे गला, किछि भूलबार नै हैला। किंतु कौन करिवे बुझी गले ना, कंप्यूटर खाली थ्योरी क्लास आउ ट्रिपल एसी रो जहां भी कंप्यूटर्स पडिछि खाली ताकू प्रैक्टिस कर देले आपणकर हे गला हैला। एबे देखंतु नेक्स्ट एटा बुझी गले। एबे देखंतु जीके पई कोन करिवे। जीके आउ करंट अफेयर्स कहिछि तो एइटरे केते मार्क पडुछि डिपेंड करदरा जो 20 मार्क रो पडिबो। तो 20 मार्क जदी पडिबो ता माने 15 मार्क रो आपणकर जीके पडिबो आउ 5 मार्क रो आपणकर करंट अफेयर्स। एबे या पई एते माइंड को एते प्रेशराइज करिवार नै, ठीक अछि। जीके माने कोन बुझिया पई पडिबो आपणकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस आपणकर पडिबो, बेसिक साइंस एगुडा समस्तनको पई कॉमन। आपण कहबे सर मु साइंस पिला हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढिबी कि पढिया पई पडिबो रे, नले जीके रे स्कोर कमी जिवो जे। खाली एतकी काम करंतु एप्लिकेशन रे आपणको पई गुटे मास रे मिनिमम 2 थर खंडे सिलेबस कवरेज हेबो। आपणकर देखंतु डबल बेनिफिट हैला। डबल बेनिफिट बेनिफिट केमती देखंतु एथिरे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपण पढिले पार्ट बी रे आपणकर जो रहला आर्ट्स पिलांकर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपणकर कवरेज पुणी हे गला। जे बुझा पडुची ना हैला। किंतु ए जो साइंस पिलांकर पार्ट बी रे पीसीएम मु तो करेनी, सीबीजेड मु आपणकर करिबिनी। ए जो हिंदी संस्कृत पीटी एडा मु करेनी आपणकर पार्ट बी पई। एगुडा आपनको निजे निजे टिके पढिया पई पडिबो काहे कि ना यार सिलेबस जदी ओएसएस टीईटी अनुसार होतबो होबनी। जदी काहे कि ना टीजीटी पोस्ट गुडा तो ओएसएस टीईटी रो जहा सिलेबस सेम सिलेबस मन रखंतु हैला। टीजीटी पोस्ट माने ओएसएस टीईटी रो जहा सिलेबस आरएचटी रो सेम सिलेबस तो आपणकर सेम सिलेबस आपणकर अटे, किछि नुआ नुहे गुडा बुझी गले। आउ एई जो एई गुडा आर्ट्स पिलांकर नै के गुडा आर्ट्स पिलांकर एई सिलेबस टा सेम सिलेबस ओएसएस टीईटी रो जहा आरएचटी रो ता एटा मध्ये आपणकर ता तो आपण सेम सिलेबस को फॉलो करिवे सबु क्लास। आर्ट्स पिलांकर माने जो माने पार्ट बी हैला आर्ट्स पिलांकर सबु गुडा खाली एई जिंस गुडा आपणकर पार्ट बी आपणकर एई जिंस गुडा एई पिलांकर पार्ट बी होबोनी। सेवक सेविका जूनियर टीचर पूरा एमने उड़ेइबे कोन करिवे हमको तो कहली। एबे देखो जीके पई कोन करिवे ना खाली हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी रो आपण हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपण क्लास करिवे कंपलसरी करिवे। आपण माने जदी कहिबे ना मु साइंस छुआटा करिवेनी मो जीके रे मार्क कमी जिवो रे, काइंडली आपण करिवे। आ एगुडा जते अभ्यास करी करी जिवे ना सेते अधिक आपणकर मार्क पडिबो। करंट अफेयर्स पई कोन करिवे आ गुटे जिंस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी रो थ्योरी क्लास करिवे डेली करिवे। नंबर 1 नंबर 2 एप्लिकेशन रे हमरो मॉक टेस्ट फोल्डर रे स्टैटिक जीके रो मॉक टेस्ट अछि ताकू बारंबार आपण देबे। आ नंबर 2 करंट अफेयर्स पई कोन करिवे हमरो टेलीग्राम ग्रुप रे आपण देखिबे मु आपणको पई इयरली आपणकर करंट अफेयर्स मु आपणको पई एथिरे शेयर आपणकर करि दिए इयरली हैला। एठी आपण इयरली पूरा गुटे वर्षर करंट अफेयर्स आपण पाई जिवे ताकू देखिबे। जदी आसिला परीक्षा रे वेल एंड गुड करंतु नहले जीके रे हमर मार्क आसीबो जे 20 टा प्रश्न जदी पड़े 15 टा तो पड़िबो 15 रु 13 टा आपणकर थुआ हैला। आ इंग्लिश ग्रामर पई कोन करिवे एथिरे पैसेज आपणकर पड़िबो। पैसेज आपण करि देले तापरे इंग्लिश ग्रामर खाली थ्योरी क्लास देखि देबे। इंग्लिश ग्रामर थ्योरी क्लास एथिरे सबु गुडा करिवा दरकार नै। जदी आपनको आसीबो ऑब्वियसली करिवे, जदी न आसे सबु गुडा करिवा कोन दरकार कहिले एथिरे खाली आपण एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच देन टेंसेस
ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କର କରିହବ। ପାକ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ କରିବେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ 100 ମାର୍କରୁ ନା ମିନିମମ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମିନିମମ୍ 80 ମାର୍କ ତ ଆପଣ ଇଜିଲି ରଖିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପେଡାଗୋଜି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ଭୁଲ ହେବନି, କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଖାଲି ଜିକେରେ କ'ଣ କରିବେ କହିଦେଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଇଂଲିଶର ଖାଲି ଥିଓରି କ୍ଲାସକୁ ଦେଖିଦେବେ, ସବୁ କରିବେନି ଏଥିରେ ଦୟାପୂର୍ବକ, ଏତିକି ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ରହିବନି, ଆରାମସେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ଏବେ ପାର୍ଟ ବି ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ପାର୍ଟ ବି ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ପିଲାଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ କହିଦେଲି। ଏଇ 100 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କରୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 90 ପ୍ଲସ୍ ରହିଯିବ ଏଥିରେ, ପେଡାଗୋଜି ପରା ସବୁଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପେଡାଗୋଜି ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 80 କହୁଛି, ଧରାଯାଉ ପାର୍ଟ ଏ ରେ 80, ପାର୍ଟ ବି ରେ 80, 160 ମାର୍କ, 200ରୁ 160 ରଖିଲେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇବେନି? ଏଇ ଆରାମସେ ଆରାମସେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ପରା। ଏବେ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ତ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ବି ପାଇଁ ହବ। ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ, ୟାର ଖାଲି ଆପଣ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ମାସରେ ମିନିମାମ୍ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କଭରେଜ ହବ। ଖାଲି 2ଟା କାମ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ କଭରେଜ କରନ୍ତୁ। କଭରେଜ କଲେ ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ୟାର? ଆରେ ଓଏସଏସ୍ ଟିଇଟିର ଯାହା ସିଲାବସ୍ ୟାର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ହେଲା। ଓଏସଏସ୍ ଟିଇଟିର ଯାହା ସିଲାବସ୍ ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ସିଲାବସ୍। ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ କଭରେଜ କରିବେ ଏଥିରୁ ହେଲା। ଏଇ ପିଲାମାନେ 100ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର 80 ଏମାନେ ବି ଇଜିଲି ରଖିଦେଇ ପାରିବେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଇଜି ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେତିକି ବି ଆର୍ଏସଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନରେ ତ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ, ସବୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ନୋଟ୍ସ କରିବେ। ନୋଟ୍ସ କଲା ପରେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପଡ଼ିଛି ନା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ପଡ଼ିବ ସେଇ ଭିତରୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ବି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବେ ରେ। ସିଲାବସ୍ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବୁ ସାର୍, କେମିତି ପାଇବୁ? ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ବି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା, ପାର୍ଟ ବି କଥା ହେଲା, ଆଉ ପାର୍ଟ ବି ର ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଗୁଗଲକୁ ଯିବେ, ଓଏସଏସ୍ ଟିଇଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାରିବେ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପିଡିଏଫ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏଇଟା, ଯାହା ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଇଟା ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ହେଲା। ଖାଲି ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା କେତେ ମାର୍କର ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଖାଲି ଡିଫର କରିବ, ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ ହେଲା? ବୁଝିଗଲେ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ସିଟି ପିଲାଙ୍କର ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ତାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଖାଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।